विवाहर बहुत दिन है पुओ झी होना संतान संतति चिंतार अच्छा कि चलतु जा श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर को महाप्रभु सम्मुखें गरुड़जी महाराज हाथ जोड़ी प्रभुंर चरणार बिंद को चाह अच्छा जो गरुड़जी समग्र विश्व विरल से गरुड़ंकर जितेबले प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर गरुड़ स्नान हुए एवं गरुड़जी महाराज मुदगल महर्षि को कथा देछंती हे महर्षि मु गोटे भेषज वृक्ष रहे मु जगन्नाथ महाप्रभुंक चरणार बिंदरे समर्पित होबाकू चाहे एवं मदगुल ऋषि को कथा देइथिले गरुड़जी महाराज जे मोर स्नान जल को जो नारी जगन्नाथ महाप्रभु को साक्षी रखी मोर स्नान जल को पान करे एवं गोटे कदलीटीए धरी सेठी समर्पण करी मते ताकू सेवन करे मु निश्चित भाव रे ताकू पुत्र संतानटीए हो कन्या संतानटीए हो प्रदान करे। जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। आज आपण मान गोटे सुंदर मंत्र कहिबी जो मंत्र आपणकर विपद असुविधा विपद आपद दुख शोक बेले आपण मानकर काम रे आसीबो। समस्ते मंत्र को मन रखिबे एवं बहुत मात्रा रे ए वीडियो टिके शेयर करिवे। से मंत्रटी हला विशोक श्री विष्णु। जेते बेले आपणकर जो विपद आसु जेते बेले जो आपद आसु जेते कष्ट आसु सांग संगे एई मंत्रटी के जपिबा आरंभ करिवे। विशोक श्री विष्णु विशोक श्री विष्णु विशोक श्री विष्णु। यार अर्थ हला हे भगवान विष्णु हे जगन्नाथ महाप्रभु मोर समस्त शोक को नाश करंतु। विशोक मोर समस्त शोक को नाश कर दियंतु। विशोक श्री विष्णु विशोक श्री विष्णु विशोक श्री विष्णु। एमिति मने 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 आपण जप करी चलीथिबे। देखिबे आज्ञा मो जगन्नाथ को परीक्षा करंतु। ओ महाप्रभु बलियार भुजंगर एमिति दया हबो आज्ञा जेडे बड़ विपद आपद आसु जेडे बड़ आपणक मनरे आघात आसु जेते बड़ कष्ट आसु जे आपन को अपमानित करिछि जेकोसी क्षेत्र में आपणकर मन को दुख आसी से समय आपण मैंने यही मंत्र को जप करेंगे। ये मंत्र एते शक्तिशाली विशोक श्री विष्णु विशोक श्री विष्णु। पुरी जाइए आज्ञा जदि सिद्ध महावीर के दर्शन न करते आपण मैंने कौन से कार्य सिद्धि प्राप्त करें। बारंबार इंटरव्यू दौरान आज्ञा चाकरी होनी ये सिद्ध महावीर पाखे गोटे नड़िया जाची देवे आपण मानकर जेकोसी कार्य सिद्धि प्राप्त करने बेपार वाणिज्य कर बेपार होनी बारंबार बाहागर भांगी जाऊँगी पुओ झीटे संतान होनी जेकोसी कार्य आप सिद्धि प्राप्त करने चाहते गप कहानी कहूनी आज्ञा गोटे नड़ियाटे केवल सिद्ध महावीर पाखे मानसिक करके आसवे पुरी गले देखिए आपण कार्य को ये निश्चय सिद्धि प्राप्त करेंगे। इंद्रदम्न राजा जो आसिले ये मंदिर तैयारी करने चिंतार पड़गले यही हनुमान आज्ञा सिद्धि प्रदान करते इंद्रदम्न राजा को। सन्थ तुलसीदास रामचरित मानस पोथिकी आनी कोठी पाठ करिए भाविले यही सिद्ध महावीर पाखे आज्ञा रामचरित मानस को पाठ कले। अनेक प्रमाण अच्छी जड़े स्वामी स्त्री थे गाँ लोक फसई देते आज्ञा कौन से एक मर्डर केस रे 302 दफारू ये सिद्ध महावीर 108 हनुमान चालीसा करी स्वामी स्त्री जन जाक कांदिले जज रे कोर्ट रे हाकिम आज्ञा एठू मुक्ति करदेला बंदी जेकोसी कार्य जेड़े बड़ विपद हो जेकोसी मानसिक हो ये सिद्ध महावीर पाखक आप जी पुरी सहर समस्त ये गुरु ये सिद्ध महावीर पाखक जाकि 108 हनुमान चालीसा गोटे नड़िया जाची देकी आसवे खेचेड़ी डालमा खीरी ये सिद्ध महावीर भारी प्रिय आपण समस्त मनस्कामना पूर्ण करेंगे। सोमवार शिवंक बार एवं चंद्र महाग्रह बार सोमवार मंगलवार देवी बार मंगल महाग्रह बार एवं हनुमान बार बुधवार बुध महाग्रह बार एवं भगवान कृष्ण को आराधना कले बुधवार भगवान संतुष्ट होती। गुरुवार लक्ष्मी बार देवगुरु बृहस्पति बार गुरुवार शुक्रवार दैत्य मानकर गुरु शुक्राचार्य बार एवं माँ लक्ष्मी बार शुक्रवार को कहुए। कमलात्मिका शुक्र अधिष्ठात्री देवी शनिवार शनिश्चर बार माँ दक्षिण काली बार एवं यही हनुमान बार शनिवार आ रविवार सूर्य उपासना करिवार प्रकृष्ठ बार होची रविवार। किंतु 16 वर्ष ठारू 60 वर्ष पर्यंत जेतिकी माँ माने अछ राति रे सोईबा बेले चुट्टी केबे खोला रखिकी सोईबनी नाई चुट्टी बांधिकी सोईब राति सोईला बेले जदि खोला रखिकी सोईब लक्ष्मी क्रोधिता हुअंती
ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିପଦ ପଡେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି କେବେ ବି ରାତିରେ ଖୋଲା ରଖି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଛୋଟି ଜିନିଷ ଘରେ କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯୋଉ ପୁରୁଷମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ତା ନାରୀକୁ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାତ ଉଠାଏ ତା ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ନାରୀକୁ ହାତ ଉଠେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅଇଁଠା ବାସନ କୁସନ ପକେଇ ରଖିବେନି, ଘରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରେ। ତୃତୀୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲେ ଯିଏ ଦିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଧନ ପୁତ୍ର ହାନି ହୁଏ ସଦା ବହୁ କ୍ଷତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଗଡ଼ିଗଲା ପରେ କେବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ଦେବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ, ମା ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ପକେଇ ରଖିବେନି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଦା ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ମଡ଼ା ହେଇଥିବ ସେମିତି ହେଇଥିବ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖେଇବେ। ପଞ୍ଚମ, କବାଟ ଉପରେ କେବେ ପାଲଟା ବସ୍ତ୍ର ପକେଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ବାରମ୍ବାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୌଣସି ଘରେ କଳିକଜିଆ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହୁଥାଏ, ମନକୁ ମନ ମିଳୁନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ ଶନିବାର କିମ୍ବା ରବିବାର ଦିନ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ମୁହଁ ଧୋଇବେନି, ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ବଉଳ ଗଛ, ଏ ବଉଳ ଗଛକୁ 7 ଥର ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ। କରି ତା ଚେର ଟିକେ ଆଣି ଘରର ଛାତ ହଉ ଚାଳ ହଉ ଯୋଉଠି ହେଲେ ଘରର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋସି ଦେବେ ଅଧୁଆ ମୁହଁରେ। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଚେରଟା ଖୋସିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଘରର ସଦସ୍ୟ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି। 45 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଘରର ଅନର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏହା ସତ୍ୟ, ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ସେଜକୁ ଯିବେ, ସେଇ ସେଜରେ ବସି 2 ହାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବେ ଏବଂ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରିବେ। ଓମ୍ ସଦା ଭବାନୀ ଡାହିନେ ଗୌରୀ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ପଞ୍ଚଦେବ ରକ୍ଷା କରୋ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦିନ ଯାକ ଆମେ ଆମର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ପାଇଁ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି, ଓମ୍ ସଦା ଭବାନୀ, ହେ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ କରୁଣାମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନେ ମାନନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନନ୍ତି, ଓମ୍ ସଦା ଭବାନୀ ଡାହିନେ ଗୌରୀ ପୁତ୍ର ଗଣେଶ, ଡାହାଣ ପଟେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୌରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗଣେଶ ବାସ କରନ୍ତି। ପଞ୍ଚଦେବ ରକ୍ଷା କର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ। ବ୍ରହ୍ମା ଯଦି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି, ତେବେ ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ। 2 ମାସ ମାତ୍ର ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2 ମାସ ଯଦି ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡର ଧଳା ହେଇଥିବା ବାଳ ମଧ୍ୟ କଳା ହେଇଯାଏ। ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ।